सर्वप्रथमे ମୁଁ परमेश्वर को धन्यवाद देवाई चाहे यही शुभ संध्या पाए कारण यह 2025 मसीहा जुलाई मास 3 तारिख गुरुवार संध्या समय प्रभु मते आपण मान सम्मुख वाक्य कहवाई सुजोग देते से परमेश्वर को धन्यवाद दे आपण मान धन्यवाद दे। आज प्रकृति में गोटे स्पेशल डे अटे गोटे विशिष्ट दिवस अटे जहाँकि सारा भारत देश प्रत्येक क्रिश्चियन लोक माने सेलिब्रेट करुछंती हैप्पी इंडियन क्रिश्चियन डे दिवस अटे कहीं ना साधु थॉमस आम भारत देश मध्य से आसी साधु थॉमस किए थिले प्रभु जीशुख्रीष्टर 12 जन शिष्य मान मध्य जड़े शिष्य थिले साधु थॉमस थॉमस द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जीशुंकर गोटे शिष्य थिले आ से थॉमस दिने भारत देश रे आसी थिले केबे आसथिले भारत देश रे एडी 52 रे 52 ख्रीष्टाब्द मध्य साधु थॉमस भारत देश रे प्रथम थर करी से सुषमाचाराणी प्रचार करने निमंते भारत देश से पाद देइथिले एवं भारत देश से प्रथम रे केरल राज्य रे पहुँची थिले आ से 7.5 चर्च एस्टाब्लिश करथिले तापर से चेन्नई सहर को जाइथिले आ चेन्नई सहर मध्य से अनेक लोक मान निकट रे सेवा कार्य करथिले आ थॉमस बाइबल रा माने 12 थर थॉमस नाम को आम देखिपर थॉमस नाम 12 थर बाइबल मध्य मेंशन करा जाइछि आ माथ्यू 10:3 रे मार्क लिखित सुसमाचार 3:18 रे लूक 6:15 रे प्रेरित पुस्तक 1:13 रे जोहन 20:27 रे जोहन 11:16 रे जोहन 21:2 पद रे जोहन 20:24 पद रे एवं जोहन 20:26 पद रे जोहन 14:5 पद रे एहीपरी आउ दुईटी पद पूर्व लिखि नाई तो बाइबल मध्य 12 थर थॉमस नाम मेंशन करा जाइछि। थॉमस शब्द अर्थ होछि ट्विन्स बा जांला अटे आउ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गोटे शिष्य से दिने जोहन लिखित सुसमाचार 20 अध्यायर आमरे जदि 20 अध्याय को कंप्लीट 24 पद ठारू 29 पद पर्यंत जदि पाठ करिबा से वाक्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेते बेले से मृत्यु को जय कर उठिले एवं शिष्य मान को देखा करबा को गले आ जे शिष्य मान थिले से मान को देखा कला पर आमने जीशुंकर पुनरुत्थान हैला पर जीशु को जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट को देखिछु बोली जेते बेले से माने कहिथिले थमा कहिथिले जे जो जाय मु जीशुंकर हाथ रे पाद रे पक्ष देश रे आघात करा जाइथिबा चिन्ह मु कंटार मुकुट मुंडर पिंदा जाइथिबा चिन्ह जो जाय मु देखिबि नै से जाय मु विश्वास करिबि नै बोली सही कहिथिले तापरे आउ 8 दिन पर प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त शिष्य माने जो शिष्य माने गोटे गृह मध्य रही से जगार आउ थॉमस मध्य थिले आउ जीशु ख्रीष्ट प्रवेश करी तांको कहिथिले जोहन 20:37 पदरे थॉमस कहले एआडे तुमर अंगुली बढ़ाई मोर हाथ देख और हाथ बढ़ाई मोहर कक्ष देश दियो अविश्वासी न होई विश्वासी हो। थमा ताहांको उत्तर देले मोहर प्रभु मोहर ईश्वर। जीशु ताहांको कहले तुम्भे मते देखिबारु विश्वास करियछ जे माने न देखि विश्वास करियछंती से माने धन्य। ए वाक्य द्वारा हम जानि पारछु जे थॉमस गुटे संदेही व्यक्ति थिले डाउट करथिबा व्यक्ति थिले आउ जीशु ख्रीष्ट को से फेस टू फेस भेट ही देखी तांको विश्वास करथिले आउ कहिथिले हे मोर ईश्वर हे मोर प्रभु। ए वाक्य द्वारा हम जानि पारछु जे जीशु ख्रीष्ट ही परमेश्वर अटंती आउ जीशु ख्रीष्ट थॉमसंकर कथा को से ग्रहण करथिले एवं थॉमस को कहिथिले जे माने तुम मते देखिबार विश्वास कलो किंतु जे माने मते न देखि विश्वास करंती से माने धन्य। आउ से थॉमस प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रथम थर करी भारत देश मध्य एडी 52 रे भारत देश रे पाद देथिले एवं सुसमाचार प्रचार करथिले सेथिपाई तांको देई सुसमाचार प्रथम रे भारत देश रे पहुंचीतिला
ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଅନେକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ AD 72 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହଉ, ଥମାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଦେଶରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ତେନ୍ତଲିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ବାଇବେଲରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଥମାସଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିଛୁ। ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ୱିଲିୟମ କେରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମର ସହିତ ଭାରତ ଦେଶରେ ଅନେକ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ସେ ବାଇବେଲକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଭାରତ ଦେଶରେ ସେହିପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭାରତ ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର କେବଳ ଥମାସ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ସେ 7.5 ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ସହରକୁ ଯାଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାଜା ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷାର ସହିତ ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଥମାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ବୋଝ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଥମାସ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଭାରତ ଦେଶରେ ଆସି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଛୋଟା ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ।